ladies and gentlemen, takubrok bukubrok, brothers and sisters, the media friends, jotono Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni administration ni angoi o tini jachang World Indigenous Day celebration klaitongo o occasion no jotono nira faikaham te lam sogo taklai ni je World Indigenous Day ni theme angka the role of indigenous women in the preservation and transmission of traditional knowledge. Sungje tini World Indigenous Day celebration khlaitongo amoni main uddesho hongkai sini je chamang nongmong kamang sungje kok samani Bono production khainani te promote khainani kaisa te kaisa bai sinne lainani kaisa te kaisa ni tongmong chamong nongmong no sininani te bono সম্মান rani tini orani ko sini dofani chamong nongmong kamong chamong no jong orani te jong orani ko je rally Jung organize khlaika through rally jung sini tradition sini culture sini rasa mungna jung phonumnani jung chesta khlaika te through celebration of this day jung sini bisongo joto dafa tongmani boroni kok boroni kamong chumong tongmong no jung te buk jung khlaiyun Boi bai sini jagani nije ni kok nije kamang chumung no jeng proud nani te bunyos sini ranani boi bai sini jagnani abono uddesho te jeng dine World Indigenous Day celebration khai tongo o kok ekta sagai jotono hai orani ko jotono Faikaham lam sogo angani kokno orno muthaka jotono kaham kurang tangwai di jotono hambai jotono khunumka sari kaham ini chini DTA di sahabang beluwa jija chini hayung hakotor hani besar misal o shalo tini chini oro jati musna bagai chini oro naroy okrangja Chini hani bubagra Sri Pradut Bikram Kishore Maliko Aban yagulo Teman narwai ki mancat faizat narwai korangui Chini DTA di sahabang ni Honorable Chairman Barangkana Sir Jagadish Deborman Tebo bhai asuksa buskango Chini narwai motongui Chini DTA di sahabang ni Honorable Deputy CEM Sir Onimesh Deborman Tebo tongo chini oro DTA sahabang ni Honorable EM Health and Air Didi Tebo tongo chinoro biskang sopaiza DTA sahabang ni Honorable EM LRS Tebo tongo chini DTA sahabang ni chini Chief Executive Officer Tebo tongo chini Honorable MDC te sab junali Honorable Chairman by Chairman te junali Honorable Chairman te biskang aja jotto chini dignitaries no jotna bulano ani khani khakaham ti jawani kurmo sing saimano tini World Indigenous Day no jeng jotto jaga observe khlaile jeng tini jotto bai mala lekhano Facebook tingthum WhatsApp tingthum phone tingthum jeng jotna wish khlaile Happy World Indigenous Day jeng sagna question khainani ang sak sama tini ani constituency thangai ani lukorok bai ang celebration khai phayo Apura ang atkasa ani bukhaw khusau kubi da jeng tini Happy World Indigenous Day himan jeng kubi da happy na piaba happy ya haima toma tangi hake khubai sapono khabai happy ya tangi hake happy sabong nai happy hake je borongni tongthai bini musunti tongmanai je borongni chathai bini musunti chaimanai
जे बरंनि ककथाय बेनि मुसुंदै सायमाननाय अ बरकसे तिनि हैप्पी वर्ल्ड इंडिजिनस डे हिनै बोखाबाय सायमाननाय हिना आं खागाव हायबानो जों तिनि हायुं हा गतर जतन गसिजाक तिनि हैप्पी वर्ल्ड इंडिजिनस डे हिनै जिनि अ पालायले मावो जों बो बरंनि लगिवनो बनि गोरोंगनो जों गोरों लायखा तिनि हायुं हा गतर हानि बोसारं साल हिनै फेबा वान सुताय दंगो जिनि 184 जन राजा बाय तिदुलजाक और राजानि बोसाबुति रक्तिनि और परेंगै तिनि जिनि मानथाय सकथाय तंथाय ककथाय चाथाय काथाय बेबा तिनि पिसा पेरिंगै जिखाक बिखाक थामैख्या बेयाव तिनि अजराव तिनि वर्ल्ड इंडिजिनस डे नि सालो जों बनो मुइतु खलाय जिनि खाव जों चपथाय दंगो जों तिनि कि कुबै दा जों तिनि खरकसाय ताय खरकसाना हैप्पी हिनै जों वर्ल्ड इंडिजिनस डे नि सालो जों विश खलाय मान बेबा तिनि वान सुताय दंगो जोंनो बय गोबां मा बयनि दफार जोंनो अनसिविलाइज नि मान फेबां सेंसे जों क्वेश्चन खायो जों अनसिविलाइज काके जिनि कानमो बो आजों नायथाव अब जों हातिनि बाय कानमानिया जिनि याग बैसनामै कानमानि जिनि ताग बर कानबर सुमबर बोसोसि नायथाव गोसार पालिनि रिगनाय कसम पालिनि रिगनाय रिसा तखा गोबां रिसा सरबा गिरहैनो जों खालामले अब हायत जों कुनु जायगा पाइने नेमाया फेबा अब जों स्नाबै कानमानि अब जों बलाय बरम चुकथा जों तेबो साननो मोसंगो हाजों जिनि बरम गनांजों रसाबै थांका जादु कलेजा और जादु कलेजा आं स्राबसा हेनरि खाना मोसंगो तांनि जस्ट हेननाय दिनि वर्ल्ड इंडिजिनस डे नि सालो आं माय अफानो तांनि आम खरसे तिपरासा ओ तिपरासन बुथि तंमानिबा तांनि जस्ट हेनरि खानारनाय जेता जिनि रसामय बुनि रसम बसक जों फेला दिनि लामा थांदे थांदे आवर वान्स वे थांगो जिनि जादु कलेजा बसक खानातो जों तंथपुरबो हामजामा लाभ शेयर खालेफोरबो जों रसामो बायनो जों फिक्लाय फिसा खालाय जों रसाबलाय थैपुरबो जों माइखलायनाय खांगाय रसामो बायनो माइखलायनायो जायते बुस्थि एफानो से ओ जे माइखलायनाय मान कामान खरगा मुक्ति फरि फरि क्लाय माथम जिनि बर बुसक गोरोंना दिनि जों पुना मोसं एफानो जिनि चेरे बोसारनो वाइन खलि खांगाय ले 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 और रसामो खरामो बायसे मुक्ति लिक सलाय थम जिनि बर बुसक गोरोंना तेबो दङ जों को जों हाजले बोलमुदा को बोसियारि तायुं सजरी जरी ओना ओ दुमुले तिरौरनै थांबायखो ओ आथुकसा तंना बिया थांबायखो ताबुंनि जरा रगो ओना जादु ओ टिप बेलेक रिच हैसि बाहाय रिच हंगे जस्ट आगिनि जुगोजों केबो क्लासिकल संजाख्रै फेबा आं जेबो क्लासिकल संपुर आनि गुरुआनो सावो बृंदावनी सारंबाय जों कायसा रसामो बेलेगेनो करंलायो जिनि तिपरासे जे उत्तरागिनि दक्षिणागिनि जे जादु कलेज सामनि और रसामो ट्यून बाय जिनि जे इंडियन क्लासिकल हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक बेलेगेनो करंलायो हिंगे के वास होय दंगो जोंकि जे जादु कलेज रंमानि जोंकि फोरोंजानाय रों नाके निजिनि ओन माने बायबादे जों करं अब जों चेरनाय देतो फेबा जों बय अनसिविलाइज जों बेनायमोन फेबा जों अनसिविलाइज जों सिविलाइज जे जागाव जों कानमानि बोसो और बोसो नायथाय दं दाल बिदाल गोसाक पालिनि दं कसम पालिनि दं कर्म पालिनि दं जों करंगो जों केबोनि जों कपि खालाया जोंनो जों बय कपि खालायो हैसि दिनि बृंदावनी सारंबाय जादु कलेज जे आस खोनादों करनाय दङ जिनि ओ जादु कलेज ट्यून न बृंदावनी सारंनि का ट्यून दं आ जागो तिनि इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल बनची आ रसामनि एडप्ट खालायजाक दं ने जों बोसो रिच नायदि बेबा जों दिनि कपाल हामे तिब्रा साराव जिनि थांनाय जरबो गोबां मा जिनि गोबां मा केबं उदामन बिसिति जों दिनि अरे परेंगै लामा तंसा तंनि उरि लायखा फेबा दिनि ओ जरबो जों बखौ सुमायताङै जों साक्षना पयतु मासनाय आं तिब्रासा आनि सिमो अहानि बुसा आनि सिरिमो अहानि राजा 184 जनबाय सुनामै कलाज अहानि बोसानि जों सुमायतां खांगे जों सालसा जिनि बुपाग्रानि नाहारमन्नो जों फुलफिल खायमां खांगे जों सालसा अहावबो जों जा हायुंगो तिब्रासा गतरिनि जों सिरिजांनाय अहावो जों अहानि बोसानि जों सिरिजाखिनाय आउन बगै जों खा थानो बेलगेन तंथगो एस ए यूथ आं अबनो जिनि यूथ रंबो दिनि आं जागरु खायनायनि बगै आं दिनि जिनि आमजे लामा थांदे आं वान सुबि थांगो आउन बगै बेलगेन खातंगो दिनि अमाहाय जरा
ते नरंनि आशीर्वाद बाय ते जत्तनि पालि फानबाय जों दिनै साल नङा थाङै दङ आमायगेनो जिनि बुबाग्रानि इमांनो जों मोगथां खालायनो बगै खरकसा तिब्रासा जों दिनै कलम दिखिलाय दङ खरकसा तिब्रासा जोंनि सागनि फानखिबि दङ अ फानो जों साजा सक्सेस खालायगोनके अ हावा जों तिब्रासा हिनि सिनजाक फिनाय तेकेसे को आं मा मानसुगो जोंनो बहिनो अनसिभिलाइज सब जोंना अनसिभिलाइज आं जेफोर कलेजाव परिफोरो कोयम्बटूर आनि खरसा फ्रेंड दङ होटेल मैनेजमेंट पर होटेल मैनेजमेंट परिफोरो बरो फाइनल इयर बरो प्रोजेक्ट साबिन मा खालायो प्रोजेक्ट साबिन खालायो बरो होटेल मैनेजमेंट के बरो चामुं नमुनि न दिन बरो प्रोजेक्ट खालायो फेबा गोबां मा साउथ इंडियन बरो सांबार रसम इडली गोबां मति बरो प्रोजेक्ट लायगा फेबा खरसा आनि फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड खरसा दङ बो प्रोजेक्ट खामना तामति प्रोजेक्ट खालाय जिनि साखै मखै गुदा आज यूनिवर्सिटी में बोझे प्रोजेक्ट है कच्चा कहीं मुझे गुदर प्रोजेक्ट है बोझे पर साबित है क्या बोली प्रोफेसर आज चाहे मुझे गुदर टेस्ट है आज के हम का आ यूनिवर्सिटी टॉपर बो नहीं चलो सोचे नंग अनसिविलाइज अब जिन क्वेश्चन फ्लाई थे इसी आनी सामने हम से दिना यूनिवर्सिटी का टॉपर मन है आंग बस सिविलाइजेशन खना ये अब जिन वन से तंग तक आउन बगे दिनी खाबाय थे करे जिन जोरा नाशिन तो जिनो 어제 야킬로 가서 지금 서위는 저는 아시겠다고 지금 사자로 서위네 지금 저도 탄자 당하나이 탄자 카박사 반박사 약박사 당가이 지금 어제 동타이 에버 마한테는 깨때고 세기 다른 거야 아버지 서위는 아자하고 안 보기 하이노하이 저도 걸어서 버릇문한 성부스가 아주작 대 학습 사번이 패네 저도 랑전이 있다고 때 목숨어 아니 각함야 프레 디니 카땅 턱뜨뜨이 땅석에 뜨뜨이 클라이번 디니 해피 월 인디지너스 데이 위시 클라이 아니 꼭 사번을 시둥 너로 저도는 한바이 구름바이 kaksanka bai thangni bosodo borong manmani hai matokha
ayang logo Maharaja na nasingi joto no lain bahasa baijak kau kerei tai serapsan bising no Maharaja phaisho painai tini TTADC bai songchajak centrally sini International Day of World Indigenous People Sal songchajak mani sini o pandani achupang sini borong ganang Deputy CM o pandani panda phangokra borong ganang Honorable Chairman sini TTADC ni Sir Jagadish Dev Burma tayor phai manjak phainai sini Honorable EM LRS Takuk Boboranjan Riang sini phai manjak phainai tai khoroksan narwai motom sini Honorable EM Sports and Youth Affairs ang phayung Suhel Dev Burma sini MDC borong ganang Takuk Okra Ananto Dev Burma Takuk Okra Ganesh Dev Burma tai chinor phai sok paijak kacham EM tai sini Jurnal ni Chairman sini CEO Chandra Kumar Jamatia tai sini joto officers media tai takuk te bukusong International Day of All Indigenous People o saltang bagai palaijak Indigenous people sabana hin abo tini aro কয়েকটা প্রোগ্রাম থাংফোরো जों কনসেপ্ট ক্লিয়ারিং ya salayo sini Deputy CM botasino sao West Bengal tongni wansar o indigenous people bole para West Bengal tomo ege borok tangi Indigenous Day no borok palayang. What is the difference between us and them? Sung puji thai sung sai man thai kalai ta kuk te bukuk song hani busa bumul ganang bahai ganang abo bahai ke o hani busa o prokriti no murugnai nobar tuibar bufang wafang hayong no murugnai norok joto no sai mano sung bo talo chung huk hok na nang bo talo chung hugo mai kai ke mai man bo tal ni wa bai gai ring tang khang ke wa gun chaya aboro o hani basarok sisiu ayang nar ni phaioi oro asai ne rok borok sia borok aboni bahai sai meya aboni bagino chung ongka o hani basa oroni indigenous people o hani basa chung boro mukhma haplo per chung sai mano bo hatai war thui tamihin mukhmuru thui per chung sai mano o hani busaro gandiri berman butui baisa khage pai ke tho chungabo sai mano muyo khumdru puiri ke thok mani sini busaro phan thok jago bui do phana sare ye bui chana abo sini thui bai o hani mui khitung thai khitung ro o hani o hawa achai mani mane khani se sini thui bai gadal jang aboni bagino chung o hani basa indigenous hage nung rom di tabo Kolkata ni borok tam ni bagi indigenous ya Kolkata o si borok wangsa borok bongna I borok ko ara ni basa piaba borok ni ara obai bahai ganang prokriti bai tai kaise ko khge chung sini di prasaro siri sidio sini kuno motai palai mani sini kuno akriti sikeri chung joto no sai mano chung ko na murti tagi
एदिसि हाबांबाय दिनै 9 August International World Indigenous Peoples Day. Mo Somsa Zamani Edisi Hapangbai Mo function ni Tinini respected President Je preside over Kainai Edisi Hapangni Deputy CEM Boromgran Onimes the Burma Kinara Tini Inaugurators Chini His Highness Bubagra Paiflaya Bonobo Kajani Kolomum Mayaparo Damsoa Achubjak Edisini Koroktam Chamung Charanai Adamsong Koroksa Kayangtai Bumung Romlia Bono Karibo Senior Most Edisi Adam Boromganang Ononto de Borma Ta Koroksa Edisini Adam Boromganang Gones de Borma Edisini Kucham Samung Charanai Adam Boromganang Chandrodoi Rupini West Journal Chairman Chini Edisini Boromganang CU Tai Kubini Edisini Officers Media Friends Arokha Doptorni Officers Tai Kormi Brindo Oro Asukui Tongai Satungo Satung Hiawai Misil Kai Paye Tinini Mo Salno Naithok Kaye Palai Laina Hunay Kutumui Tongai Bishes Kaye Boku Kahamsong Tako Kahamsong Shikela Jubo Mo Amchaini Edisi Headquarter Komolong Amchaini Jot Toberemni Tako Kaham Boro Kahamsong no Ang Barasakaino Ani Kokno Sawi Muthaknai Ang Shimani Mote 1994 1994 সালনি 23 তারিখ ডিসেম্বর UNO United Nations Organization Bini Assembly wo Koksab lagi minors bugo borok decision na laika hayungo Kobangma Hani Busarok Hani Odikar Shekjak Kobangma Hani Busarok Political Rights Shekjak Kobangma Hani Busarok ni Bumani Kok Kamazak Kobangma Hani Busarok Political ni karone Borok Kobangma Ukuluk Kelaijak Rashtra Sangho Declaration Duka 9 August every year 9 August International World Indigenous Peoples Day humi palai jaknai tai kaise very important koktobo Rashtra Sangho শুধু 9 তারিখ অগাস্ট হায়ং কতর রগৈ Indigenous Peoples Day পালন খাইবা সিমিয়া 46 পয়েন্ট বড় ডিক্লারেশন লেখা রাষ্ট্রসংঘ হায়ংনি যত রাষ্ট্রপ্রধান ভারত সরকার মায়ানমার সরকার বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তান সরকার পৃথিবীর যত রাষ্ট্রপ্রধান সাকলাইকা 46
mo point borong lo hani pusarok lo odhikar maya pharnai tamoni odhikar main land right political right language right bini everything je right somani অবকার্যকর খাইদি বাট তাবুক পর্যন্ত চংখনাও ভারত সরকার তাবুক পর্যন্ত ইন্ডিজিনাস নৈচিম্য ঘোষণানি নায়া বৌয়ারম সিংচা অর সাজা কাছি 40টা যে পয়েন্ট তমনি কোন জুমিয়া ফরেস্ট ডুয়েলার্স ভারতবর্ষ 2006 ফরেস্ট রাইট খাইমানি মো ফরেস্ট রাইট সাজাকা 25 কানিকাই those who are living in the hill area যে ফরেস্ট ডুয়েলার্স হলো 4 হেক্টর 25 কানিকাই জায়গা উনানি বাগৈ কেন্দ্র সরকার ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট আবার অ্যামেন্ডমেন্ট খাইমানি পড়েব till now তাবুক আইন ত্রিপুরা সরকার ঘোষণা খাইও বিধানসভাও 1,19,000 1,19,000 জুমিয়া ফ্যামিলি নো as per forest right act বরং ল্যান্ড জায়গা নাই বাট খরক সাফানো 25 কানিকাই হামানিয়াখো অবনি বিরুদ্ধে বলছেন তিনি সালো খরাং বাখাইনাই এভরি ফরেস্ট রাইট ডুয়েলার্স বরং as per forest right act বরং ল্যান্ড মানানি উচিত তিনি তেমতম পলিটিক্যাল রাইট সাগা জাকা এবং তেমতম দুঃখজনক ঘটনা সারা ভারতবর্ষ তিনি উড়িষ্যা হাই জায়গা তাবুক উড়িষ্যাও গোবাংবা সারবদার স্বয়ংতম 36গড় ভারত সরকার ট্রাইবেল স্টেট নি ঘোষণা খাইজা কিন্তু 36গড় ট্রাইবেল স্টেট নি ঘোষণা খাইপানো অর ট্রাইবেল সংখ্যাগরিষ্ঠ করিখা তিনি গোবাংবা হাই জায়গা রগ আমতি হাই 9 অগস্ট হানি বসানি সাল পালাইতমু আমতি সালচন অবরং নব সানানি উচিত চীনার রেল লাইন থাকা অরচিনি ন্যাশনাল হাইওয়ে 4 লেন 2 লেন খাইতমু দুঃখজনক কোন সরকার ত্রিপুরা রাজ্যনি কোন সরকার ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট নইয়া ফানো নিনি ও ইন্ডিজিনিয়াস ন্যাশনাল আর চিনি ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিজিনিয়াস পিপলস দেওয়ার সাজাক্কা কোন সারবদার সয়েল ন বিনি নকনি উচ্ছেদ খাইমানি সিকান উইদাউট হিজ পারমিশন যে তংনাই কোন জুমিয়ানি অনুমতি সারা বিনি জায়গা নাই মাইয়া ভারতবর্ষ ও ত্রিপুরা ও মো অঞ্চল চলি অবনসিং খেয়াল মানা রেখনাই কলক সালিয়া চিনি বুবাগারা তাবু কক সালাই সুদা আনব কক থাকা কাছানা মুচুম তাখৌরক जों नायनायखा मो 5 বছর রবই চিনি ত্রিপুরা হাসতেও গোবাংমা বুমানি মুক্তই মকলনি মুক্তই গোবাংমা বুমা বুফানি নগ হুক সম্পত্তি কাইসা মানি হামিয়াবাই তাবুক जों সর্বনাশ সঙ্গিতমু কলেজ পড়ি নাই ইঞ্জিনিয়ার ছাত্র ড্রাগস নাওই বুমানো সিনিলিয়া বুফানো সিনিলিয়া 3rd সেমিস্টার 4th সেমিস্টার সিভিল ইঞ্জিনিয়ার পরিচয় নাই ডাক্তার পরিচয় নাই লাস্ট সেমিস্টার কলেজ পরিচয় নাই বায়া ভাবিয়া বাই কথা লাইই ড্রাগস এডিক্টেড হই চিনি সংসার চিনি সমাজ ধ্বংস খাইতমু তাহুর অবন থেকে जों রক্ষা বাখাই নাই जों চেতনা মাংনাই তাহুর শিক্ষা রক করে হিংকায় যুবক রক করে হিংকায় সমাজ বো থাঙ্গিয়া দফা বো থাঙ্গিয়া তিনি ত্রিপুরা রাজ্য এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি ত্রিপুরা হাসতেও সারা ত্রিপুরা নি যত ব্লক যত সাব ডিভিশন যত এরিয়া ঘুরি নাই মানি ওয়ান আমার সিংচা অর অনেক বোমা তন্নাই বুসারা ড্রাগস চাঁদা হর
থুই তো বলে আলকা নগ তুরক তুরক ফাইयै বুমানি ওয়াখম রানানি চেষ্টা খালাयो জানানি নানাই রাংমায়া পুষামায়া বড় সাজাগো তাহুর শতকরা 97 জন 99% যিনি ত্রিপুরা সাপুসা মদ্রাক্ষ খালাইজাক जों जत्तर पाल खाई ताहर बुखर पाराओ आमचायो ভিলেজও বড়ই বুসা ছাত্র যুবক যত্তর কাহাম কাই বাঁচাওই অবনো পয়লা বাঁকা শোনায় অবনো কাশুয়াকায় হা মান ফারো হা শাসন খাইনি তিনি বড় টংরা তাহর বুখর অবনে আনি ক কবমু তাই কাছে আনি লাস্ট ক কবমু जों ত্রিপুরা হাসতেও তাবো 20 যে সাবকাস্ট তমানি যে মেজরিটি সাবকাস্ট তমানো দেবরমা কমিউনিটি ইনথং রিয়াং কমিউনিটি ইনথং জগতিয়া কমিউনিটি ইনথং কলয় কমিউনিটি ইনথং চিনি বিশিঙ্গ মাইনরিটি কমিউনিটি তব কাইপেং হাই কমিউনিটি চরই হাই কমিউনিটি করবং হাই কমিউনিটি রাংখল মলসম হাই কমিউনিটি চিনি কমিউনিটি নি বিশিঙ্গ যারা মাইনরিটি নি কমিউনিটি নি এভরি রাইট রক্ষা খাজানি বাগৈ মেজরিটি কমিটির দায়িত্ব মানা নাই প্রশাসন অংথম সাংগঠনিক অংথম এই এভরি কর্নার जों যন্ত্র দায়িত্ব নাওই जों मा আগুগলাইনাই আন বেলাই বেলাকে হামাই মায়া পড়ো এডিসি প্রশাসন রাং খাজাকনি বিসিং ক্ষমতা খাজাকনি বিসিং চিনি এডিসিনি কার্যকরী কমিটির এডিসিনি এরিয়ানি যত চিনি ওয়াংশা অংথং ত্রিপ্রাসা অংথং অর যারা তংনাই পংনি হামারে নিবাগৈ সামুং তাং তংনা আং যত থুরুক মণিপুরি মুসলিম বুদ্ধিস্ট খ্রিস্টান যত অংশ নিবরঙ্গ সানাই এডিসি প্রশাসননি সামুং কাহাম কাজ চালুক নিবাগৈ আং পাবলিক রংনি থানি বরংনি থানি রংনি খাজানি সহযোগিতা আং কামনা খাইনো আনি কংনো মোথাকচিনাই যত্তরা হামবাই ইন্ডিজিনিয়াস ডে আয়োগ লক্ষম ত্রিপ্রাসা দফা আয়োগ লক্ষম ইউএনও বাই সাকলাজা 46 রাইট ফর ইন্ডিজিনিয়াস পিপলস ডাক্তি রাষ্ট্র সরকার ভারত সরকার সামং তানানি অংথম আসন অংশিত হামবাই
हानि बुबाग्रा प्रद्युत विक्रम किशोर मारिको माननीय चेयरमैन बुरुंगनांग जगदीश देवर्मा, डेप्यूटी सीएम अनिमेश देवर्मा, ईएम कमल कलॉय, ईएम बुरुंगनांग सुहेल देवर्मा, एमडीसी अनंत बाबू और सीईओ सीके जमाती बाबू, चेयरमैन रंजीत देवर्मा, रूपिनी बाबू, all the officers of the TTADC, all the members. First of all, I would like to wish every one of you. सबसे पहले मैं आप सबको वर्ल्ड इंडिजिनस डे के अवसर में आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट, आप सबको विश करना चाहता हूँ। इंडिजिनस का मतलब क्या है? What is the meaning of indigenous? इंडिजिनस का मतलब है हानि बसा। और आजा भाई 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 बच्चे लोग यही तो हानि बसा है, यही तो हानि बसा है। थोड़ा इसके ऊपर भी चिबाए 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 चिबाए। वर्ल्ड इंडिजिनस डे हर साल, और हाँ हमारा इंडिजिनस मीडिया भी वही में है, मैं देख सकता हूं अपना त्रिपुरा प्रेस पीपल। आज वर्ल्ड इंडिजिनस डे है, लेकिन मैं आपको दो तीन चीज कहना चाहता हूं जो शायद आपके दिल में भी लगे। ठीक है। जब मैं स्कूल में था, व्हेन आई वाज इन स्कूल, और जब मैं कॉलेज में था, जब भी मुझे कोई पूछता था आप कहां से हो, आई वुड से आई एम फ्रॉम त्रिपुरा, मैं त्रिपुरा से हूं। सब लोग बोलते थे त्रिपुरा वो तो वहां में क्या, वो तो बंगाली स्टेट है। किताब में, टेक्स्ट बुक्स में लिखा गया है हमेशा कि त्रिपुरा तो सेकंड बंगाल है, दूसरा बंगाल है। और मैं हमेशा इन लोगों को कहता था कि त्रिपुरा में इंडिजिनस लोग हैं, त्रिपुरा में तिपरासा लोग हैं जो सच में भूमि पुत्र है, हानि बसा है। लेकिन पूरे इंडिया को हमेशा बोला गया है किताब में, सोशल मीडिया में, कि त्रिपुरा इज नॉट अ ट्राइबल स्टेट, यहां में इंडिजिनस लोग नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में है, मिजोरम में मिजो है, नागालैंड में नागाज है, मेघालय में खासी गारोस जयंतियास है, अरुणाचल में आदि गालो निशी आपातानी और ट्राइब्स हैं, आसाम में बोडो दिमासा कार्बी कचारी